Ano pinapabili mo sa akin nung nakaraan? Toys. Anong toys? Toys po. Anong ang toys? Anong klaseng toys? Toys? Toys. Yung toys police? Yeah. Dumating na. Yeah. Shopee. Shopee. Andyan na. Then Wow! Ito, grabe. Daddy! Daddy! Umiiyak kasi siya nung nakaraan na inggit kay Ken Ken. Grabe. Kiss daddy, kiss. Kiss mo naman. Tito Daddy! Daddy is open! Ah, sige. As my bed, Daddy. Hindi SM, Shopee. Shopee po. Shopee po. Yeah. Inggit siya kay Ken Ken eh. Oh. Daddy. Oo. 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 Bigyan kita chocolate mamaya nene ha. Nung nakaraan pa kasi to eh. Wow. Ito. Oh, game. Nakahangatan. Open mo yung pintuan, oh. Open. Oh. Thank you. Thank you ka. Thank you, Daddy. Mami. That's mine, Daddy. Chocolate, bigyan ng chocolate ni Daddy. Kakain. Daddy, bigyan mo na yung chocolate na. Oo. Meros. Happy? Happy. Oh, patunogin mo. Ano yung ambulansya? Ang polis. Ha? Pulis, ayan o, nakalagay o, pulis. Oh. Ganyan kasi yung kay Ken Ken, nakita niya. Iyak nang iyak eh. Then, Daddy. Oo. Ibili, Daddy. Si Bella.